عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम है, जो शख्स उनको याद करे जन्नत में दाखिल होगा। रवाहु बुखारी व मुस्लिम। या रहमानु जल्ल जलालुहु, या रहीमु जल्ल जलालुहु, या मलिकु जल्ल जलालुहु, या कुद्दूसु जल्ल जलालुहु, या सलामु जल्ल जलालुहु, या मुअ्मिनु जल्ल जलालुहु, या मुहैमिनु जल्ल जलालुहु, या अज़ीज़ु जल्ल जलालुहु, या जब्बारु जल्ल जलालुहु, या मुतकब्बिरु जल्ल जलालुहु, या खालिqu जल्ल जलालुहु, या बारि'ु जल्ल जलालुहु, या मुसव्विरु जल्ल जलालुहु, या गफ्फारु जल्ल जलालुहु, या क़ह्हारु जल्ल जलालुहु, या वह्हाबु जल्ल जलालुहु, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहु, या फ़त्ताहु जल्ल जलालुहु, या आलिमु जल्ल जलालुहु, या क़ाबिज़ु जल्ल जलालुहु, या बासितु जल्ल जलालुहु, या ख़ाफ़िज़ु जल्ल जलालुहु, या राफ़िअु जल्ल जलालुहु, या मुइज़्ज़ु जल्ल जलालुहु, या मुज़िल्लु जल्ल जलालुहु, या समीअु जल्ल जलालुहु, या बसीरु जल्ल जलालुहु, या हकामु जल्ल जलालुहु, या अदलु जल्ल जलालुहु, या लतीफ़ु जल्ल जलालुहु, या खबीरु जल्ल जलालुहु, या हलीमु जल्ल जलालुहु, या अज़ीमु जल्ल जलालुहु, या गफूरु जल्ल जलालुहु, या शकूरु जल्ल जलालुहु, या अलिय्यु जल्ल जलालुहु, या कबीरु जल्ल जलालुहु, या हफीज़ु जल्ल जलालुहु, या मुक़ीतु जल्ल जलालुहु, या हसीबु जल्ल जलालुहु, या जलीलु जल्ल जलालुहु, या करीमु जल्ल जलालुहु, या रक़ीबु जल्ल जलालुहु, या मुजीबु जल्ल जलालुहु, या वासिअु जल्ल जलालुहु, या हकीमु जल्ल जलालुहु, या वदूदु जल्ल जलालुहु, या मजीदु जल्ल जलालुहु, या बाइसु जल्ल जलालुहु, या शहीदु जल्ल जलालुहु, या हक़्क़ु जल्ल जलालुहु, या वकीलु जल्ल जलालुहु, या क़विय्यु जल्ल जलालुहु, या मतीनु जल्ल जलालुहु, या वलिय्यु जल्ल जलालुहु, या हमीदु जल्ल जलालुहु, या मुहसी जल्ल जलालुहु, या मुब्दिउ जल्ल जलालुहु, या मुईदु जल्ल जलालुहु, या मुहयी जल्ल जलालुहु, या मुमीतु जल्ल जलालुहु, या हय्यु जल्ल जलालुहु, या क़य्यूमु जल्ल जलालुहु, या वाजिदु जल्ल जलालुहु, या माजिद जल्ल जलालुहु, या वाहिदु जल्ल जलालुहु, या अहदु जल्ल जलालुहु, या समदु जल्ल जलालुहु, या कादिरु जल्ल जलालुहु, या मुक़तदिरु जल्ल जलालुहु, या मुक़द्दिमु जल्ल जलालुहु, या मुअख्खिरु जल्ल जलालुहु, या
أول جل جلاله، يا آخر جل جلاله، يا ظاهر جل جلاله، يا باطن جل جلاله، يا والي جل جلاله، يا متعالي جل جلاله، يا بر جل جلاله، يا تواب جل جلاله، يا منتقم جل جلاله، يا عفو جل جلاله، يا رؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، يا ذا الجلال والإكرام جل جلاله، يا مقسط جل جلاله، يا جامع جل جلاله، يا غني جل جلاله، يا مغني جل جلاله، يا مانع جل جلاله، يا ضار جل جلاله، يا نافع جل جلاله، يا نور جل جلاله، يا هادي جل جلاله، يا بديع جل جلاله، يا باقي جل جلاله، يا وارث جل جلاله، يا رشيد جل جلاله، يا صبور جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله.